Okay. The first one was a petri dish, a flat dish which is matching cover of a slightly large diameter. Large diameter ነው ማለት ኦብጀክቱም ትልቅ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ሰርክል ስትማሩ አንድ ሰርክል large diameter ካለው ኦብጀክቱ large ነው ማለት ነው። And they are available in glass and plastic form. በፕላስቲክ እና በግላስ ፎርም ማግኘት እንችላለን። ይሄን petri dish ለምንድን ነው የሚያገለግለው? With gelling culturing media such as agar and placed in the autoclave to sterilize it. Okay, ይሄ culturing media ነው የሚያገለግለው። culturing media ምንድነው ተባብለናል? ላቦራቶሪ ቱል ላይ ስንማር ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማሳደግ የምንጠቀምበት ቱል ነው ተባብለናል። And also we should use autoclave to sterilize it. ከመጠቀማችን በፊት ደግሞ autoclave ማድረግ አለብን። What does mean autoclave tool ለምንድን ነው የሚጠቅመን? autoclave ለምንድን ነው የሚጠቅመን? participate አድርጉ። ኮንታሚኔትድ የሆኑትን ነገሮችን ለማጽዳት ኤክሰለንት ኮንታሚኔትድ የሆኑትን ጀርሞችን ኪል ለማድረግ እና ስቴሪላይዝ ለማድረግ ከመጠቀማቸው በፊት ፔትሪ ዲሹን ምን ያደርጋሉ? አውቶክሌቭ ላይ ያስገባሉ to sterilize or to kill germs. Killing culturing media means a gel-like substance called agar that provides food surface for microorganisms to grow on. So እዚህ ፔትሪ ዲሽ ላይ ደግሞ እዚህ ላይ ምን አለ? gelling culturing media አለ። እንደምን ይጠቅማል? እንደ ፉድ ይጠቅማቸዋል for microorganisms. And the second one is culture tubes are available in a huge range of size. ይሄኛው ነው እንደምታው figure 1.8. We call it that one culture tubes is available in range of size. በተለያየ range እናገኛለን፣ በተለያየ shape እናገኛለን, and also with different material. And so they are used to culturing microorganisms as a petri dish. This one also used for culturing microorganisms. Culturing tubes may be used with the solid or gel culturing media or with liquid broth. እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ የምናገኘው ምንድነው? በጄሊንግ ፎርም አለ። እዚህ ደግሞ ካልቸሪንግ ቲዩብ ላይ በጄል ኦር ደግሞ በብሮት ካልቸሪንግ ሚዲያ አለ ማለት ነው። and they placed in the autoclave for sterilization. ልክ እንደ ፔትሪ ዲሽም ከመጠቀማችን በፊት አውቶክሌቭ ላይ ማስገባት አለብን ማለት ነው። okay, the third one እስካሁን እያየናቸው ያለ ነው ምንድነው? ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት ኦር ማቴሪያል ላቦራቶሪ ውስጥ የሚገኙ ማቴሪያሎች ኦር ደግሞ ኢኩዊፕመንቶች ነው። ለኬሚካል ለማዘጋጀት ሶሉሽን ለማዘጋጀት ለተለያየ ሪሰርች የሚጠቀሟቸው ማቴሪያሎች ናቸው ማለት ነው። ፍላስክስ in an apparatus having flat bottom ይሄን ሳምንት አይተናል። flat bottom ያለው ነው a long narrow neck as you can see which allows easy mixing of the solution without spilling out the content. So and solution mix እናደርግ ሳይንጠባጠብን without spilling out the content mix ለማድረግ የምንጠቀመው እችን ፍላስክ ነው ማለት ነው። It's essential a large volume culturing tube. This one also used for culturing. So እዚህ ላይ a large volume culturing ብዙ የሆነ volume ያላቸውን microorganismoችን culture ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። That's used only with broth. Broth means liquid media. And flasks are used to produce large population of microorganisms. They are available in a variety of shape and size. ይሄም በተለያየ ሳይዝ አላቸው፣ በትልቅ አላቸው እና በተለያየ ሼፕ አላቸው። as you can see የተለያየ ሼፕ ነው አይደል ያለው። አንደኛው ወፈር ሚል ኔኩ ናሮ የሆነ ዋይድ የሆነ እና ቦተማቸውም ደግሞ በዛው እንደዛ የተለያየ ከሌላው የሚለየው ምንድነው? ይሄ is used to produce large population of microorganisms ማለት ነው። The fourth one is balance. Balance እንደምናውቀው እኛም like weight-አችንን measure ለማድረግ የምንጠቀመው balance ነው። A tool for measuring the weight of a substance accurately. Substanceዎችን and laboratory ላይ የሚሰሯቸውን ሶሉሽኖችን substance check አድርገው ነው mix የሚያደርጉት። ስለዚህ እሱን measure ለማድረግ ይጠቅማል። Used when preparing solution or weight specimens. እና also ናሙናዎችን measure ለማድረግ ነው ማለት ነው የሚጠቀሙት። Okay, the fifth one, dropper. Dropper ምንድነው? ስሙም እንደሚያስረዳ like drop ለማድረግ የሆነ ነገር drop ለማድረግ እንጠቀማለን። A glass tube with a rubber bulb
used to add liquid drop by drop so you can control how much you add. So solution mix ስታደርጉ እዚህ ጋር prepare solution ስታደርጉ የሆነ ሊኩዊድ መጨመር ብትፈልጉ ላይት ጠብ እያደረግን ሳይበዛብን እንደምታዩት ቀጠን ያለችና ሳይበዛብን ኮንትሮል ለማድረግ እንዲመቸን እቺን ድሮፐር እንጠቀማለን ማለት ነው። ምን ያህል መጨመር እንደምንችል ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን በድሮፐር። And sixth, its tongues. It's metal scissor shaped like tool. It is and used to hold or lift hot objects like beaker and crucible. Hot objectoችን ፒክ ለማድረግ or ለማንሳት or ለመያዝ የምንጠቀመው tongs ነው። It's a scissor shaped tool ነው። And dissecting toolkit. A set of instruments used for dissecting animals like frog or mice include scalpels, scissors, pines, forceps, probes. እዚህ ጋር የሚገኙት ናቸው እነዚህ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሴክቲንግ ቱል ኪት ነው። ዳይሴክቲንግ ሳምንት እንደተባባል ነው። ሳምንት እያልኩ ማወራው የሰኞ ቀኑን ነው። ሰኞ ቀን እንደተማርነው ምንድነው አንድ ላብራቶሪ ላይ በእንስሳት ነው አይደለ ፕራክቲስ የሚያደርጉት። እነሱን በእነሱ ላይ ሲያጠኑ ለምሳሌ በፍሮግ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል እነሱ ሰውነታቸውን እየቆራረጡና እየከፋፈሉ ዳይሴክት መከፋፈል እየቆራረጡ እየከፋፈሉ የሚያዩት በዳይሴክቲንግ ቱል ነው ማለት ነው። እዚህ ዳይሴክቲንግ ቱል ላይ ደግሞ ምን አለ? ስካልፕስ አለ፣ ሲዘር አለ፣ ፒንስ አለ፣ ፎርሴፕስ አለ፣ ፕሬፕስ አለ። እነዚህን እናያቸዋለን ለምን እንደሚጠቅሙ። then dissecting pan የምንለው አለ። here is dissecting pan. Dissecting pan is used for like እሱን ስፔሲመንሶችን or ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን የምናጠናውን ስለዛኛው ስለ አይጥ ሊሆን ይችላል ስለ ፍሮግ ሊሆን ይችላል እነሱን አኒማሎች የምናስቀምጥበት ፓን ነው ማለት ነው። it's like a tree or like a pan just used. It's a tree where you place the specimen during dissection. Dissection በሚሰራ ሰዓት ስፔሲመንሶችን ፕሌስድ የምናደርግበት የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። helps keep the specimen in a place while studying in internal parts. internal parts ስናጠና የምናስቀምጥበት ነው ማለት ነው። Okay, crucible is a small container made up of ceramic. Read the picture. Made up of ceramic or metal which is able to withstand high temperature. High temperature መቋቋም የሚችል ነው. And also therefore it is generally used to melt elements. ኤሌመንቶችን ለማቅለጥ የምንጠቀምበት small container ነው። ምክንያቱም ሂትን resist ስለሚያደርግ or withstand with high temperature. It's made up of ceramic or metal. It is crucible. And beaker. It's a glass. Okay, beaker. Glass container shaped like cup used for mixing, heating, or holding liquid, commonly used for experiment makeup of solution. As the current now, it's look like cup with measurement alla with meter or milliliter. በሱ measurement መሰረት ምንድነው glass container shaped like cups ነው used for mixing ለማቀላቀል for heating and holding liquid commonly used for experiment. ለኤክስፐሪመንት ስንጠቀም measurement አለ። ይሄን የሚያክል water ሊሆን ይችላል any chemical ወደ ሶሉሽናችን ስንቀላቀል በዚህ measure አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሊኩዊዶችን measure ለማድረግ hot plate a flat heating device used for gently heating liquid or preparing culturing media is useful for heating solution, making up an agar culturing media. ይሄ ደግሞ ሂት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። as a stove ልንጠቀም እንችላለን። ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት ላይ ማለት ላቦራቶሪ ላይ የሚጠቀመው pH meter ደግሞ ተባብለናል። pH meter ምንድነው? አንድን substance it is basic or acidic ብለን decide የምናደርግበት measure የምናደርግበት ማቴሪያል ነው። ይሄን pH meter በመጠቀም አንዱ የሆነ substance maybe it's neutral or acidic or basic ልንል እንችላለን። ይሄ measure ስናደርግ ይሄ pH scale 7 የሚያሳየን ከሆነ it's neutral. The substance is neutral. Neutral means it's not acidic nor basic. If it is below 7, the substance is acidic. If it is above 7, the substance is basic. The pH meter identify ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Okay. እስከዚህ ድረስ ሰኞ ቀን አይተናል። ዛሬ ቶፒካችን ከዚህ ነው ማለት ነው የሚጀምረው።
thermometer ሁላችንም እናውቃለን it's an instrument that measure the temperature of a substance የሆነን ቴምፕሬቸራችንን የምንለካበት የሰብስታንሶችን ሊሆን ይችላል any microorganisms temperature measure የምናደርግበት ምንድነው thermometer ነው ማለት ነው forceps are used to hold or pick up small objects they are available in variety of shapes and size ቅድም እንደተባባል dissecting tool ላይ የሚገኙ አንዱ dissecting kit ላይ የሚገኙ አንዱ tool ነው ለምንድነው የሚጠቅመን any material መሬት ላይ ወደቀም ሊሆን ይችላል ከሆነ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ፒክ ለማድረግ ሆልድ ለማድረግ small ኦብጀክቶችን እንደምታዩት ሴቶች ይገባቸዋል ሜቢ ቤት ውስጥ ኬክ ስትሰሩ ከዚህ ትንሽ ጫፉ ለየት የምትላለች እሷን ለማንሳት ቤት ውስጥ የምንጠቀምበት እንደዚህ አይነት ማቴሪያል ነው ማለት ነው ላብራቶሪ ላይም ደግሞ ሲጠቀሙ ለምንድነው ሆልድ ለማድረግ የሆነ ነገር ለመያዝ or pick ለማድረግ small የሆኑ ኦብጀክቶችን ለመጠቀም ለመያዝ or pick or hold ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው okay the fifth one okay a spatula is a small tool with a flat thin blade used to transfer solid chemical mixed substance or scrap material from container in the laboratory እዚህ ጋር ስታዩት እቺ ፒክቸር ምን ትመስላለች ስፑን ትመስላለች here is አብዛኞቹ ምን ይመስላሉ ስፑን ይመስላሉ በተለያየ ሼፕ አሉ በተለያየ ሳይዝ አሉ ስለዚህ a small tool with a flat thin blade used to transfer solid chemical እነዚህ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት solid ኬሚካሎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ሶሉሽን ከአንድ ሶሉሽን ወደ አንድ ሶሉሽን አንድ የሆነ ኬሚካል ደግሞ ሶሊድ የሆነ ኬሚካል ትራንስፈር ለማድረግ used to transfer solid chemical and mix substance scrap material from container in a laboratory ከሆነ ኮንቴነር ደግሞ like ፍቆ ለማንሳትም and transfer ለማድረግም የምንጠቀመው ሶሊድ ማቴሪያሎችን ሶሊድ ኬሚካሎችን ፍቆ እንደ ማንኪያ ነገር አንስተን ዛቅ አርገና የምንጠቀመው like ማንኪያን ቤቱ ስንጠቀም እንደዛ የሚጠቀሙት ስፓቱላ and the 16ኛ ምን አለ wash bottle አለ a wash bottle is excusable a wash bottle is excusable plastic bottle with a long spout it is used to resin and add small amount of liquid like distilled water Pedros please try to off your mic okay wash bottle is used to resin and add small amount of liquid like distilled water to container test tube or beaker so ለምንድነው እቺ እንደምትመለከቱት ሊጨመቅ የሚችል ፕላስቲክ ነው እና ጫፉ ደግሞ ቀጭን ሆነች ቀስ አድርገን ውሃውን ጨምቀን ለማውጣትም ለመጨመርም ለማፍሰስም የምንጠቀመው ነው ማለት ነው ምንድነው wash bottle it's made up of plastic bottle ረዘም ያለ ጫፍ አለው እና ደግሞ ለመጨመርም ወተሮችን ኦር ሊኩዊዶችን ዲስቲልድ የሆነውን ለመጨመር ወደ ኮንቴነር ለመጨመር ኦር ቴስት ለማድረግ የምንጠቀመው ቦትል ነው ማለት ነው okay the last one Bunsen burner so Bunsen burner is a small gas burner used in a laboratory it's produce a hot remember it's produce ምን ያደርጋል produce ያደርጋል hot ያደርጋል clean flame by mixing gas like methane with air it is used for heat substance to release equipment and burn chemicals during experiment ስለዚህ ይሄ ምንድነው በርነር ነው ለምሳሌ ቤት ላይ አብዛኞቻችሁ ጋዝ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ጋዝ ኦን የምናደርገው በምንድነው ጋዙን ኦን እናደርግና ፋየር በፋየር ነው አንዳንዶቹ ሜቢ አይ ዶንት ኖ ክብሪት የምትጠቀሙ ካላችሁ ክብሪት ትለኩሳላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ አለች ላይክ ኦን ስናደርጋት ፍሌም ነገር የምታወጣ ይሄም Bunsen burner እንደዛ ነው Bunsen burner is a small gas burner used in a laboratory when produce ያደርጋል a hot or clean flame by mixing gas like methane with the air it produce heat substance እሳት ነው produce used for heat substance and produce የሚያደርገው hot or clean flame ነው ነበልባል ነገር እሳት ነው produce የሚያደርጋል like እንደ ክብሪት ማለት ነው and storage equipment and burn chemical during experiment these 7 are laboratory material or equipment ናቸው ማለት ነው is that clear ዛሬ ነው ይሄንን ቶፒካችንን የምንጨርሰው ዩኒት 1 it's like 3 weeks አክል ወስዶብናል ማለት ነው okay the next topic we learn about light microscope light microscope ተምረናል
two major types of microscope አይተናል። አንደኛው ምንድነው ላይት እና ኤሌክትሮን አይተናል። ላይት ላይ ደግሞ ሲምፕል ኤንድ ኮምፓውንድ አይተናል። ዛሬ ዲቴል የምናየው ስለምንድነው ስለ ላይት ማይክሮስኮፕ ዲቴል ፓርቱን ነው የምናየው። ከዛ በፊት ስለ ላይት ማይክሮስኮፕ ምንድነው ላይት ማይክሮስኮፕ ሶርሱ ምንድነው and two types of light microscope አይተናል simple and compound ደግሞ የሚለያቸው ምንድነው አንድ ተማሪ ይፈልጋለሁ Tell me about light microscope. What's light microscope and the difference between light microscope and electron microscope? ተሳተፉ ላይት ማይክሮስኮፕ አንድ ሌንስ ያለው ነው ኮምፓውንድ ደግሞ ሁለት ያለው ነው simple you're right simple ነው simple አንድ ነው ያለው ነው compound ደግሞ two okay you're right yeah and also okay source ምንድነው የላይት ማይክሮስኮፕ source ምንድነው ሶርሱ ምንድነው ላይት ነው ኤሌክትሮን ላይ ሶርሱ ምንድነው ተባብለናል ኤሌክትሮን ነው ተባብለናል ዲፈረንሱን እሱ ነው የኤሌክትሮንና የላይት ማይክሮስኮፕ ዲፈረንስ ምንድነው ላይት ማይክሮስኮፕ ሶርሱ ላይት ቢም ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ሶርሱ ኤሌክትሮን ቢም ነው ማለት ነው ኦኬ ላሳያችሁ ይሄንን ፒክቸር ላይት ማይክሮስኮፕ ስንማር here is the parts of light microscope ተምረናል እዚህ ጋር ምን አለ አይፒስ አለ or ocular lens እንላለን body tube or eyepiece tube እንላለን revolving non-space and objective lens አለ እዚህ ጋር stage አለ stage clip diaphragm አለ light source አለ እዚህ ጋር you see አሁን የተናገርኩት በቀለ so light microscope source ምንድነው light ነው ማለት ነው then coarse adjustment ስለ adjustment knob እናያለን adjustment knob ደግሞ two types of adjustment knob አለ it's fine adjustment and coarse adjustment this is the last one is base ስለዚህ እነዚህ ፓርት አሁን እያንዳንዱን እናያለን ማለት ነው just focus okay the parts and function of the light microscope በቀለ can you read eyepiece እስቲሄን አንብበልኝ eyepiece የሚለውን yeah it is the part found at the top of the microscope and is used to look through the microscope. Yeah. It is also named as the it is standard the magnification is 10 times with an optional eyepiece having magnification from 5 times to 30 times. Thank you. Okay, eyepiece ምንለው መጀመሪያ ላይ ያለው ፓርት ነው ምንድነው it's the part found at the top of microscope ቶፕ ላይ ያለችው አይናችን የምናስቀምጥበት ማይክሮስኮፕ ስንጠቀም ስፔስመንቱን ስናይ ናሙናው ማየት የምንፈልገው ነገር አስቀምጠን ስናይ አይናችን የሚያርፍበት ምንድነው አይፒስ ይባላል ቶፕ ኦፍ the microscope ላይ ያለው ማለት ነው and used to look through the microscope ወደ ማይክሮስኮፕ ለማየት የምንጠቀመው it's also named as the ocular እንላለን ocular ቀደም አይታችኋል ፊገሩ ላይ ማለት ነው ocular piece ነው it's a standard magnification magnify የሚያደርገውበት standard ምንድነው it's 10 times with an optional eyepiece having magnification from 5x to 30x ከ5 times እስከ 30 times ድረስ magnify ያደርጋል but the standard magnification is 10 times okay eyepiece tube ደግሞ ምንድነው ብለናል እዚህ ጋር body tube ያልናት እቺኛው ማለት ነው body tube or eyepiece tube እንላለን እዚህ ጋር ocular lens eye lens ያልነው here is body tube or eyepiece tube የምንለው ይሄ ነው object lens ስናይ ደግሞ ስንማር አስተውሱ ድጋሚ ወደዚህ ፊገር አልመጣም object lens ይሄ ነው and nose piece የምንለው ደግሞ ይሄ ነው stage here is stage ስለ ክሊፕ ስናወራ ስቴጁ ላይ ያለችው እቺ ሁለት ክሊፕ ናት diaphragm እዚህ ነው then ስለ adjustment knob ስናወራ ሁለት አይነት adjustment knob አለ fine and coarse adjustment light sources ይባላል here is base ደግሞ ሁሉንም የተሸከመው ነው ማለት ነው okay eyepiece tube የምንለው is the eyepiece holder ምንድነው eyepiece tube is an eyepiece holder ይሄንን eyepiece-ን የያዘው የተሸከመው ነው ማለት ነው it carried the eyepiece just above the object lens objective lens ደግሞ ከምን ቀጥሎ አለ ከeye tube lens ቀጥሎ አለ ማለት ነው
አይፒስ ቲዩብ ምን ላይ መካከል ነው ያለው? አይፒስ ላይ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ላይ ነው መካከል ነው ማለት ነው ያለው። In some microscopes such as binocular or two eyepiece, the eyepiece tube is flexible and can be rotated for maximum visualization. Flexible ነው እና ደግሞ አንዳንድ ማይክሮስኮፖች ምን አሉ? ባይኖኩላር አለ። What's binocular? ሌቪት ባይን የምትለውን ኦኩላር ምን ተባብልና አይፒስ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ማይክሮስኮፖች ባይኖኩላር ያላቸው አለ፣ ቱ አይፒስ ያላቸው አለ። አሁን እኛ እያየን ያለው ነው አይፒስ ግን ጀስት ሞኖ ነው፣ አንድ ኦኩላር ብቻ ያለው ነው ማለት ነው። በአንድ አይናችን የምንመለከተው ነው። አንዳንዶቹ ግን ላይክ በሁለቱም አይናችን የምናየው አለ። እሱ ምን ይባላል? ባይኖኩላር እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ኦብጀክቲቭ ሌንስ Objective lenses are major lenses that further magnify the specimen at different intensity with the multiple of objective lens. Mostly they have magnification power is 4 times to 100 times. Objective lens ምንድነው? Further magnify the specimen at different intensity. Specimens means ናሙና ነው ማየት የምንፈልገው ናሙና ያስቀመጥነው የምናስቀምጠው ደግሞ ስቴጅ ላይ ነው። እዛ ያለ ስቴጅ ላይ ያስቀመጥነው ናሙና ማግኒፋይ አድርጎ የሚያሳይልና ማለት ከ4 ታይም እስከ 100 ታይም ድረስ ያሳይና አርም እንለው አለ። አርም ደግሞ ሆልደር ነው። ወደ ፒክቸር ኦር ወደ ኢሜጅ ሄዳችሁ መጻፋችሁ ላይ እያያችሁ ከሆነ አርም እንለው is the holder connect to all components that function as a supporter for the microscope so that the microscope can be used properly. አርም እንለው አርሙን ነው ማለት ነው የምንይዘው እና ደግሞ ሆልድ የሚያደርገው ሁሉንም ፓርትስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ hold ያደረገው it's an arm. Okay, body tube. Body tube ደግሞ ምን ብለናል? Body tube means እዚህ ጋር ተመልከቱ parts of a microscope. It's light microscope ነው። ይታያችኋል? Is that clear? አንድ ነገር ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ይሄ እኛ መጽሐፍ ላይ ምን ብለናል? Body tube So ይሄኛው it's eyepiece tube or body tube እቺን ላሳያችሁ ነው እንደዚህ የመጣሁት። ይሄ ምን እንላለን? it's body tube or eyepiece tube. Eyepiece tube explain ሲያደርግልን ምን ብለናል? eyepiece tube is it's a holder of eyepiece or ocular lens. body tube ላይ ስትመጡ ደግሞ body tubeን define ሲያደርግ ምንድነው? it's a part which is found between the eyepiece and the objective lens ይላችኋል ማለት ነው። let's go there. Body tube it's connected eyepiece tube to the objective lens. መሀል ላይ ኮኔክት የሚያደርገው eyepiece tube እና here is the eyepiece tube and objective lens. Here is objective lens. ሁለቱን ኮኔክት የሚያደርግልን ደግሞ ብሎ body tube ብሎ ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። Okay, the adjustment knob. There are knobs that are used to focus the microscope. There are two types of adjustment knob. This is fine adjustment knob and coarse adjustment knob. Two types of adjustment knob አለ። It's fine adjustment knob and coarse adjustment knob. Fine adjustment knob, the smaller knob used to move the stage very slowly and slightly. Remember, fine adjustment knob የምንለው that's the smaller knob used to move the stage. Here is the stage. እነዚህ ነው adjust የሚያደርጉት። ይሄ ነው stage. So stage very slowly and slightly move ያደርግልናል. What? Fine adjustment. It is used for sharpening the focus and getting a clear and detailed image, especially under high power of objective. So clear and detail and deny mirror that and it moves slowly and slightly. When we come to coarse adjustment, even the name fine means like smaller ማለት ነው. Okay, coarse means like larger ማለት ነው. Coarse adjustment or rough. Coarse adjustment bring specimen in general focus. ስለዚህ ይላችኋል ስለ ማይክሮስኮፕ ስንማር የማይክሮስኮፕ ስራ ምንድነው? Magnification and resolution ተባብለናል። Magnification means ሳይዙን big አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። Magnify አድርጎ multiply አድርጎ larger አድርጎ ያሳየናል። When we come to resolution ደግሞ
resolution in detail each part separate parቱን ያሳየናል ተብለን ተማምረናል። so course adjustment እና fine adjustment ላይ ስትመጡም እንደዛው ነው። course adjustment ምን ያደርግላል? bring specimen in general focus ነው የሚያሳየን course adjustment also move the stage to adjust the difference between the object and the objective. The function of the course focus is to capture the exact distance roughly and quickly. Here is the difference. እዚህ ጋር ምን ይላል? very slowly fine ላይ course ላይ ስንመጣ ደግሞ quickly slightly and roughly. That is the difference. Fine adjustment move stage very slowly slightly. course ላይ ስንመጣ ደግሞ roughly እና quickly ነው. Then course adjustment is the large knob used to move the stage up and down quickly. You see? Up and down quickly ነው move የሚያደርገው. Fine ላይ ስንመጣ ግን very slowly. It helps to bring the specimen roughly in the focus when using low power objective lens. Rough course የሚጠቀመው low power objective lens. When it comes to fine, it uses high power objective lens. High power objective ይጠቀማል ማለት ነው. Here is the difference. Adjustment knob ሁለት አይነት adjustment knob አለ. Fine adjustment knob and coarse adjustment knob. When it comes to fine adjustment knob, it moves the stage very slowly and slightly, and it's used for sharpening focus and getting clear detailed image, especially under high power objective. And coarse adjustment ላይ ስንመጣ ምንድነው? It moves the stage up and down quickly and roughly, and it helps to bring specimens roughly in focus when using low power objective lens. Okay, 8. Stage. Stage ምንድነው? እኛ የምናየውን ናሙና የምናስቀምጥበት ቦታ ነው ማለት ነው። ቦታ ስቴጅ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት ስንማር ስለምን ተምረናል? ስለ cover slide እና ስለ cover slide ተምረናል። ስቴጅ ላይ የሚቀመጡ ስላይዶች ተባብለን ታስታውሳላችሁ? እዚህ ስቴጅ ላይ መጥተን ቀጥታ ናሙናውን አናስቀምጥም። ይሄ ነው አሁን ስቴጅ ማየት የምንፈልገው ማይክሮ ኦርጋኒዝም እዚህ ቀጥታ እዚህ ላይ አይደለም የምናስቀምጠው። ስላይዶች አሉ። Here is cover slide and glass slide አለ። እነዚህ ላይ ነው የምንፈልገውን ስፔሲመን እዚህ ላይ እናስቀምጣለን or እዚህ ላይ ፈለግነው which one we prefer just ለጥናታችን የሚመቸን እዚህ ላይ እናደርግና ይሄንን ደግሞ ምን ይዝልናል? ስቴጅ ክሊፕ የሚባለው ይዝልናል ማለት ነው። ስቴጅ ክሊፓት ይዝልናለች። ስቴጅ ላይ ደግሞ ያንን ስላይድ እናስቀምጣለን። So what stage means? This is the section which is the specimen is placed for view. ለማየት የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ለማየት የምናስቀምጥበት ቦታ ስንል እንዳልኩት ቅድም ቀጥታ ወስደን እዛ ስቴጅ ላይ ቁጭ አናደርግም። We should use cover slide or እነዛን ስላይዶች መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስቴጅ ክሊፕ ደግሞ እንዳልኳችሁ ያንን ስላይድ ስንጠቀም it acts as a holder for the object plate and ensure that it does not out of the place accidental and it doesn't fall out place accidental እንዳይወድቅ ደግሞ ሆልድ የሚያደርግልን ስቴጅ ክሊፕ ነው ማለት ነው። ያዝ ያደርግልናል ናሙናው ወይም እናጠናው ስፔስመን እንዳይወድቅብን ማለት ነው። ኦኬ አስረኛ aperture. It is a hole of microorganism stage through which the transmitted light from the source reaches the stage. Aperture means it is a hole on the microscope stage. Microscope stage ላይ ያለ hole ነው through which transmitted light from the source reaches to the stage. Okay, ሶርሳችን ምን ላይ ነው? መጨረሻ ላይ ነው ያለው። ላይት እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ነው ያለው ላይታችን። ሶ ላይታችን ስቴጅ ላይ ድረስ ላይቱ ወንስ እዚህ ብቻ እዚህ አካባቢ ብቻ ካበራ ምንም ጥቅም የለውም። እዚህ ድረስ መምጣት አለበት። እሱ ጋር ደግሞ እንዲመጣ ካልመጣ ደግሞ ልናይ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ aperture, what's the use of aperture? On the microscope the source reaches the stage. Is that it?
የምንጠቀመው because they ነው አፓርቸር ነው ማለት ነው። Okay, microscope illuminator. Bakala, can you read microscope illuminator? This is the microscope's light sources. Located at the base, it is used instead of a mirror. It captures light from an external sources of a low voltage of about 100 volts. Okay, thank you. Microscope illuminator, it's a microscope light source. Light source, remember? It's a light source located at the base. Baseline amiganyo. It's used instead of mirror. It captures light from an external source of low voltage of about 100 voltage. So, light and capture የሚያደርግልን ነው። Baseline amiganyo. It's located at the base instead of mirror. So, light and external source capture የሚያደርግልን ምን ይባላል? Microscope illuminator ይባላል ማለት ነው። Here's illuminator. Source ላይ ነው የሚገኘው base ላይ ነው የሚገኘው ላይትን ካፕቸር ያደርግልናል ኤክስተርናል ካለው ካፕቸር ያደርግልናል ማለት condenser. They are lenses that are used to collect and focus light from the illuminator into the specimens. Remember, ከኢሉሚኔተር ወደ specimens collect and focus the light የሚያደርግልን condenser. They are found under the stage. We cannot see it under the stage ነው የሚገኘው next to diaphragm of the microscope. They play a major role in ensuring clear, sharp images are produced with a high magnification of 100 times and above. Condenser ምንድነው ጥቅሙ? It collects and focus light from illuminator. ከኢሉሚኔተር collect and focus ያደርግል into the specimens. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማይክሮስኮፕ ኢሉሚኔተር ምን ያደርግልናል? ከቤዝ ወስዶ ስቴጅ ላይ እንዲደርስ ላይቱ ይረዳናል ማለት ነው። ኮንደንሰር ደግሞ ምንድነው? collect and focus light from illuminator ከኢሉሚኔተር ወስድና collect and focus አድርጎ ናሙናችን ላይ እንዲደርስ ያደርጋል። They are found under the stage. Under the stage ላይ ያለው next to diaphragm of the microscope. They play a major role in ensuring clear, sharp images are produced with high magnification. Clear, sharp image እንዲኖረው የሚያደርግልን ኮንደንሰር ነው ማለት ነው። Okay, diaphragm. ኮንደንሰር የሚገኘው is next to here ነው ብሎናል። አያሳየንም ኢሜጃችን ላይ or ፊገራችን ላይ። Okay, diaphragm. That's diaphragm. Here is diaphragm. Okay. It's also known as the iris. Diaphragm also known as iris. It is found under the stage. It is the stage. Yes, it is found under the stage of the microscope, and its primary role is to control the amount of light that reach the specimens. So, እዚች ጋር ናት ያለችው ስፔሲመንሳችን የምናስቀምጣት under እንትን ላይ ምንድነው ከቨር ላይ ነው ስላይድ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ ላይቱ ስፔሲመንሳችን ላይ እንዲደርስ control የሚያደርግልን it's play a role to control the amountን decide የሚያደርግልን it's diaphragm. And it is an adjustable apparatus. He is controlling the light intensity. Intensity means concentration. And the size of the beam of light gets to the specimen. Specimensaችን ናሙናችን ላይትም ከበዛበት might kill it the microorganism or the specimens to light ከበዛበት maybe ሊሞት ስለሚችል ምክንያቱም እሱን ኮንትሮል ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። Okay, the last one is base. ቤዝ እና አርም ምንድነው ስራቸው? ሆልድ ማድረግ ነው። አርም ራሱ ሁሉንም ማይክሮስኮፕ all components ሆልድ ያደርግልናል። and base, it is the very bottom part. Base serves to accommodate all parts of the light microscope. ሁሉንም part መሸከም ነው ማለት ነው ስራው። It's a base. ስለዚህ here is the detailed description or explain የተደረገላችሁ parts and functions ናቸው። What's the eyepiece? Eyepiece tube, objective lens, arm,
body tube, nose piece, and object adjustment knob, fine end coarse adjustment, stage clip, aperture, microscope, illuminator, condenser, diaphragm, base እያንዳንዱን ፈንክሽናቸውና ፓርታቸውን አይተናል ማለት ነው። Okay. Next, read the last one. Important general laboratory. The conclusion. Important general laboratory safety rule nature. Here is the sum of the safety rules. So laboratory lesson Sarah rule alla ከነሱ rules. The first one, follow the instruction. Instruction follow ማድረግ አለብን. The second one, knowing the location of safety equipment. What safety equipment? Laboratory ላይ safety equipmenቶች ይኖራሉ. Fire ሲነሳ እነዛ safety equipmenቶች ያሉበትን location we should know it. And dressing for the laboratory. Laboratory ሲገባ መጅስ casually or usually የምንለብሰውን ልብስ ለብሰን አይደለም የምንገባው የላቦራቶሪ ልብስ አለ እሱም ልብስ መልበስ አለበት። Then the fourth one, never eat or drink in the laboratory. Laboratory ላይ we should not eat and drink. And never test or sniff chemicals. Testing ማሸትም በፍጹም የለብንም ማለት ነው። And also know what to do with the laboratory accidents. So laboratory ላይ ስንሰራ if it is accident happen, we should know what we should do. Okay, laboratory safety is mainly important before we do any activities. So before you enter laboratory or before you start doing in laboratory, you should know what you should do. Okay, laboratory safety is mainly important before we do any activity of the laboratory, working carefully in the laboratory, dealing them with minor problems. Yeah, minor problemዎችን ዲል ማድረግና ሶልቭ ማድረግ አለብን. They become major problem. ይሄ ላይፋችንም ላይ ነው። የሆነ ችግር ካለ እሱ ማይነር ችግሩን ሶልቭ ማድረግ before it becoming major problem. And keep safely constantly in mind, and chance of any problem you have will be very minor ones. ስለዚህ እነዚህ ሴፍቲዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ላብራቶሪ ከመሄዳችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገሮች ትንንሽ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ትልቅ ፕሮብሌም ከመምጣቱ በፊት keep safety constant in your mind, chance of any problem you have will be very minor ones. Okay, unit 1 ይሄንን ይመስላል. Before we go into conclusion, if you have any question you can ask me. Next week Friday unit 2 እንጀምራለን። እስካሁን unit 1 ላይ almost የመጀመሪያ ቀን as introduction ስለዚህ 3 ሳምንት ጨርሰናል ማለት ነው። conclusion ላይ እንሄዳለን if you don't have any question. Okay, conclusion. መጀመሪያ what's biology? What's biology? Biology ምንድነው ተባብለናል? Study about life. Biology is the scientific study of life. Study about life. And now biology is scientific study of living things. Living organisms interact with themselves and environment at all levels of biological organization. Okay. እያንዳንዱ መሀል ላይ ያው ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ ከተማር ነው ማለት ነው። ሊቪንግ እና ለን ሊቪንግ ቲንግ ዲስቲንግዊሽ የምናደርግበት በተለያዩ እንትኖች ናቸው ብለናል። ምንድን ናቸው እነሱ? ሊቪንግ ቲንግን ከነን ሊቪንግ ቲንግ የሚለዩት አክቲቪቲዎች ምንድን ናቸው? ሙቭመንት ነው አንዱ። ሙቭመንት ጉድ። respiration good. Reproduction. Yeah. And growing, I don't know. Growth, yeah, growth. Excretion, removing waste product, yeah. And dalka movement, position changes, that are how we distinguish living thing from non-living thing. Okay, good. Biological inquiry depends on a scientific method. Scientific follows a method while performing scientific experiment and writing up the result. Okay, by following the scientific method carefully, listen here.
By following the scientific method carefully, scientists make sure that their conclusions are based on observation and the other scientists can repeat their experiment. So the step for the scientific method, we say the first one, observation, and asking question, hypothesis, and testing hypothesis or experiment. The final one, conclusion, result. Then share the conclusion with our audience. Okay, biologists use different types of tools in the laboratory. Yeah, as we can see it. And fields, laboratory tool na field 2 ቅድም እንዳለው field 2 ምንድነው ኢንሴክት ኔት ኤንድ ፊሽንግ ኔት ብለናል። ላብራቶሪ ላይ ደግሞ ማይክሮስኮፕ አለ፣ ሃንድ ሌንስ አለ፣ አውቶክሌቭ አለ፣ ካልቸሪንግ አለ። እነሱ ላብራቶሪ ቱሎች ናቸው። and also ኢኩዊፕመንቶች ፔትሪ ዲሽ አይተናል፣ ካልቸሪንግ ሚዲያ አይተናል፣ ፍላስኮችን አይተናል። ብዙ ናቸው እነዛ ላይ ወደ 17 አካባቢ ያየነው እነሱ ላብራቶሪ ቱሎች ኢኩዊፕመንት ናቸው ማለት ነው። Okay. Some of the tools are used for measuring. Okay, biologists use different types of tools in the laboratory and field. Yeah, as we mentioned it, some of the tools are used for measuring. Yeah, some tools for measuring እንጠቀማለን ብለናል። ለምሳሌ pH meter ለምንድን ነው የምንጠቀመው? pH meter used for measure acidity. The substance is acidic, basic, or neutral መሆኑን identify ለማለት። ቴርሞሜትር ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ሙቀትን ለመለካት። measuring the temperature. Yeah. So ለmeasuring እንጠቀማለን. And also we said balance weight የሰብስታንሶችን weight measure ለማድረግ. Some are used for observation. Yeah, ለobservation የምንጠቀመው ደግሞ ለማየት microscope ብለናል። Light electron microscope. Some are used for culturing microorganisms. Of course, culturing means for growing microorganisms and like petri dish ብለናል laboratory tool and also culturing. Of the tool, the most important scientific tools are biologist is microscope. So the most important scientific tool ምንድነው for biologists is microscope. No, that's why we saw it again and again and in detail. A microscope is an instrument that is used to see very small organic objects by a process called magnification. And also magnification microscope is expensive material. So this is all about for unit 1. Okay, هني مثلا. Thank you for listening. All right, thank you. Good night. Thank you, bye. Bye.